हाय साଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖ ଆମେ କାଏ କାମ କରସୁଁ ଦେଖ ତ ଭିडिଓ ଦେଖିକରି ଜାଣି ପାରୁଥିବ ଆମେ କାଏ କାମ କରୁଛୁଁ ଯେ ଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚାଉଳ ଆଉ ଆମେ ମିଲରେ କାମ କରସୁଁ କେତେ ହାର୍ଡଲି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ ଦେଖ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଟା ସବୁ ରିପଲିସ ହଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଲାଲ ଚାଉଳ ଇନ କଟା ଯାଉଛେ ଦେଖ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଟି କରି ଏଟା ଗଦଉଛନ୍ ଆଉ ପଲିସର ନେ ପକଉଛନ୍ ସେଟା ପଲିସର ଆଉ ଟିକେ ପଲିସ ହେବ ତାପରେ ସଟେକ୍ସ ହେଇକିନା ବାହାରିବ ପୁଣି ସେଟା ଆମେ ଆରଆରସି ମାଲରେ ମିଶଉଛୁ ଆଉ ଏଫସାଇ ମାଲର ରିଜେକ୍ସନଟା ସେଇଟା ଥିଲା ତ ସେଟା ରିପଲିସ କରିକିନା ଏଇଟା ଫେରାଉ ଆରଆରସି ମାଲରେ ପକାଯିବା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ ଏଇ ଭାଇ ଜଣେ କାଟୁଛନ୍ ବସ୍ତା ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲଗଉଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ଇଏ ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେଖ କେତେ ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ସେୟାର କରିଦେବ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ବି ଦବାଇଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେખાମୁ ଆଉ କାଣା କରୁଛନ୍ କେନ୍ତା ଚଲାସନ୍ କାଣା କରୁଛନ୍ ସେଟା ବି ସବୁ ଦେखाମୁ କାଁ ଲାଗି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁଁ ସେଥିଲାଗି ଭଲସେ ବି ନାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାଫ କରିବେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବା ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ଦେଖ ଦେଖୁଛ ନା ଇଏ ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ଜଣେ ବସ୍ତା କାଟୁଛନ୍ ଦେଖ କାଟିକରି ସେନେ ଏଲିମିଟରରେ ଢାଲୁଛନ୍ ଦେଖ ସେ ଭଉଣୀ କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଦେଖୁଛ ତ ये देखो सेटा एलिमिटर एटा एलिमिटर चालुचे सेने पकाउछे ये गोटे भाउज जने अटंती हला तो इटा देखो धान भी खाली होचे एनो गाड़ी रो धान खाली होरे के एलिमिटर के कटिंग चली छे सेने काटी करे सेने बोमा मारुछन केनटा खराब धान केनटा भल धान से माने छटनी मारछन सेटा के एटा एलिमिटर ने काटी किना ऊपर स्टोर के जाउछे सेने बफई हेबा धानटा तो देखो ये खाली कर माने भी गुटे गुटे बस्ता बुही करी केते परिश्रम करुछन देखो देखि पारुथबो देखो एना वीडियो को लाइक करबो भाई केते परिश्रम करुछन देखो कम से कम वीडियो रे लाइक करबो तो पैसा तो नहीं लागे लाइक करवा लाइक किंतु वीडियो टे लाइक करबो नहीं देखले भी टिके लाइक कर दबो खाली देखो एटा छुटिया गाड़ी रे आसी छे फेर खाली हो छे देखो एटा व्यापारी धान है व्यापारी धान भी ऐसे आमर इने और केन जगह रो इटा केन काना लोकेशन है तुमको बताबी ए बस्ता माने देखो एते गदा हो जाई छे ये आमर मिस्त्री माने माने आमर मिस्त्री आमर सुपरवाइजर है तो भाई जने आमर मिस्त्री ये आमर मेन सुपरवाइजर देखो रेजा मन को 84 ये लेबर राखी 84 मतलब हाय करुचे देखो तो देखि पारुथिबो एटा पानी ये आमर मिस्त्री ये भंजा गोटे लागसन मिस्त्री भंजा मिस्त्री ये टिके बहुत खेचड़िया लोकटे हला भल से चिन्ही थेबो ताके टिके चिन्ही पारुछो हले कमेंट करबो आ बताबो मुई देखि छ बोली कहबो देखो ये रेजा माने बस्ता धरछन गोटे गोटे माने 8 घंटा करले 200 टका पाउछन आजिकल डेट रे एतकी पावा एते माने कम रेट दउछन गवर्नमेंट रेल रे 400 500 ही गलन किंतु कंपनी रे एतकी दउछन हमर याडे एतकी ही चाली छे तो देखो ये माने गुटे गुटे करी बाछी बाछी करी से माने सजेई केना बंडल बांधुछन देखो एमानकर वीडियो के टिके लाइक कर दबो और शेयर भी कर दबो ताकि जानी पारबे लोक माने देखि पारबे और काहा के भी काम दरकार पड़बा तो कमेंट करबे आसबे ने 200 से ने कहूछु किंतु कम बेसी करके आ भी हेबा तो देखो पारे एटा देखो